Una parte que sí hemos visto en esto es que los ingresos a los hospitales son menos. Y mismo cuando hay algunos, estamos ya conectados con ellos y la relación sigue, y cuando salen de nuevo, la relación es muy diferente, porque por la primera vez para ellos, me imagino, me está diciendo que cuando diga a nosotros, quiere significar los padres o las personas que tienen una enfermedad y no los profesionales. Así es de que cuando salen del hospital tenemos esa conexión y seguimos trabajando con ellos. Hay varias personas que han regresado a trabajar, han empezado a tener relaciones íntimas, regresan a los estudios. Y esto que nada más les va a dar informaciones sobre lo que les he hablado un poco, y tienen el PowerPoint, y si quieren que les mande el PowerPoint, nada más me dan sus detalles, o me imagino que aquí el ministro les puede compartir eso. Y esto viene de la agencia de los Estados Unidos del gobierno que se llama Minsa, y es una organización del gobierno de los Estados Unidos. Es organización de sustancia, alcohol, mental, salud, servicios y organización. Y aquí, de nuevo, como en la presentación anterior, esto está en español, se me olvidó traducirlo, donde los cuatro aspectos que a veces las enfermedades nos afectan, y de qué manera podemos empezar a hacer este recubrimiento, primero con la salud. Por ejemplo, para mí, especialmente cuando estuve activo con el alcohol y la droga, la primera cosa que no hice es tener cuidado de mi salud. Así es de que ahora en día tengo las consecuencias de eso. Ahora en día tengo que tomar medicamento porque no me cuidé cuando estaba activo en el alcohol y la sustancia y en la depresión. Así es de que, pero si hablamos de recuperación, esto es las cuatro partes que se van a empezar a mejorar, y eso es la salud. Empezamos, y eso es parte del trabajo que hago también, empezamos a hablar de la salud y cómo dejamos de cuidarnos, y empezar a practicar, a tener conversaciones con los médicos para que nos escuchen. También como queremos que nos escuchen cuando estamos con el psiquiatra o la trabajadora social. Poder tener esas conversaciones. Y, por ejemplo, yo cuando veo al médico y me dice vas a tener que tomar este medicamento, no, yo no tengo que tomar ningún medicamento, vamos a discutir por qué es que me estás diciendo que tengo que tomar esto, y buscar otras maneras de poder sanarme. La otra parte es la vivienda. Si estamos en la vivienda, si estamos recuperando, nuestros hogares van a estar más sanos, nuestras familias van a estar más, nos van a poder brindar más apoyo.
y mismo los apoyos que buscamos en la comunidad van a estar más accesibles a nosotros. Y como les he dicho, que seguimos, podemos empezar a buscar empleo, regresar a los estudios, trabajar en las relaciones de la familia que a veces se dañan por todo lo que hemos pasado, como nosotros y la familia. Y de nuevo, los ingresos, si estamos trabajando, estamos ganando sueldo, estamos pudiendo comprar, hacer lo que queremos, tener la libertad de viajar o hacer compras que queremos comprar, y finalmente regresamos a la comunidad. Y eso es muy importante porque no estamos encerrados en casa, no estamos encerrados en hospitales, sino estamos en la comunidad, participando en lo que la comunidad tiene que ofrecer y en las relaciones que queremos llevar. Y con eso se nos da apoyo, se nos da amor, se nos da amistad y sobre todo la esperanza que podemos recubrir nuestras vidas. Y eso es parte de la conversación que tenemos, es que la recuperación de esa vida es individual a cada persona. No tenemos que trabajar, no tenemos que hacer nada, sino estar bien, cuidándonos mismos y tratando de ser lo mejor que podemos. Y eso nosotros lo hacemos de la manera que podamos, y que estemos felices haciendo eso y teniendo una mejor vida que lo que teníamos anteriormente. Thank you, Antonio. Antonio is going to continue. He's going to continue to talk to us more about something about the peer support. One thing that's super important, which is change in language, right? This is going on for millennials, right? This is going on in terms of how we talk about things today, what words we use to describe different people outside of mental illness, outside of mental health, are changing, right? How we refer to different people, different situations, and our level of politically correctness, political sensitivity, sensitivity to diversity is changing, as it should. And with that, we need to change the way we talk to people and about people. In the peer world, I know there's something, right? Nothing about us without us, right? Meaning that people don't want anything to be said about them outside the absence of themselves. That's a big thing. Our team can't really manage to do that. It's nearly impossible. We do have to have our sort of team meetings. But we certainly try our best, and we bring back some feedback when we can. But maybe if we don't go as full extreme as nothing about us without us, we can start taking some small steps to change our language. And if we can't yet change our language, at least today I hope that we can give you something that will help you start to change the way you think about language. Right? Language is something that is embedded in us. It starts from when we're a little child. You speak to different people from different places. They have different accents, or they use different words, whether it's in Spain or in Lima. And it can be very hard to change that. Very, very, very hard to change that. I'm learning Spanish myself, and switching between teachers from different countries is very, very difficult. So, how much more so is it difficult when somebody tells you that you're a schizophrenic? You hear that word, schizophrenic, as though you're a cancerian. You're someone who has cancer, and that's all of you. So let's go through, and this comes from the peer support stuff, so I don't want to take it away from Antonio, but let's go through some of these change of focus in terms of how we change our language. Como les había dicho, parte de esto es empezar a buscar un lenguaje común entre los profesionales y los pares, y sobre todo cambiar esa parte donde lo
Y como he dicho, parte de esto es de la manera que trabajamos. Yo cuando empecé a tomar algunos cursos para formarme en este trabajo, empecé en el lado de alcohol y sustancias. Y estuve trabajando en un hospital mientras que pasaba mis exámenes. Y ahí aprendí, confirmando de lo que yo ya había vivido desde que cuando entra uno allí y empiezan a evaluar a la persona, es cuestionario donde nada más les preguntas y tiene esto, tiene el otro, no hizo eso, no hizo el otro. Y lo que quiero decir aquí es que tenemos que cambiar ese pensamiento y empezar a poner nuevas metas para cambiar eso. Y las etiquetas, sobre todo, es empezar a quitarlas, a cambiarlas. Estar dispuestos a escuchar a la persona que porque a veces, yo se lo digo de mi experiencia, a veces para mí el dolor o el malestar que tenía, yo sabía que lo tenía aquí en el pecho, que no lo podía expresar por miedo de ser juzgado, por miedo de tal X. Y lo mejor para mí era de decirlo del cerebro, porque es mucho más fácil no estar conectado, no estar dispuesto a vivir eso de nuevo de frente de una persona que ni me está viendo, nada más me está escuchando, pero no de la persona de enfrente de él. Así es de que nada más para decirles que los cambios son varios y van a ser muchos, y espero poder durante los próximos días mostrar un poco de esos cambios que se llevan en este equipo, en este programa. Thank you, Antonio, for going through this slide. We're trying to figure out, if you notice, the language. Paying close attention to our body language, who should talk about this slide? My initial instinct was that Antonio should talk about it, because we're talking about individuals served, who have been served. As I heard Antonio speaking, I started to feel very uncomfortable, right in here. I don't know if people noticed that, but I did. I realized the reason why I felt so uncomfortable, Antonio, is because I'm the one that needs to change, right? I'm the one that needs to change the way I write my notes, the way I look at you, the way I think about things, right? I need to be the one saying, actually, right, we need to change our language, we need to change the labels. And the truth is, if you look at my notes now and you look at the way I wrote a note after a session 5 years ago, it doesn't even look like the same person. You wouldn't believe it. You wouldn't believe it. All this jargon, what we call it, all this language about almost very stigmatizing language. I'm very mindful that this piece of paper, this record, will follow them throughout their life, especially if we're talking about young people. 16 years old in school, you give that person a diagnosis of some sort of psychosis diagnosis. Their lives are over in some way. We hope not. We're here to rebuild that and to change that. And then to understand what is actually going on for this person. Right? When we get into the more detailed second part of our talk about treatment, we're going to talk about the difference of understanding, what happened to this person? How did this person become this person? Not what did the person do wrong. And it's humbling, Antonio, when I listen to you talk and to do it so wonderfully and eloquently, reminding me when you talk that I also every day need to be changing the way I think. Like this is a great example. This is where I caught myself right here, right? So this is the work that we do.
right? Maybe I would have reflected this, and we're going to show you what reflections look like, but I sort of caught it, right? This is something that I need to share, not that Antonio needs to share. He's heard this his whole life. Thank you. Y nada más otra cosa que cuando Ruth estaba hablando de los cambios que son necesarios, no sé cuántos de ustedes cuando hacen sus notas dejan que las personas lean las notas que han hecho. Y eso es parte de los cambios que estamos haciendo, que ellos pueden leer sus notas que nosotros ponemos en su perfil, y a veces tenemos que corregir esas notas porque no les suena bien a las personas, y eso es parte del cambio, para que veamos que por la primera vez nos están escuchando, nos están viendo. Somos parte empezamos a tomar nuestro lugar en la comunidad y con los demás, y creo que eso fue muy importante. Una de las cosas que cuando empecé porque Parachute cuando se empezó era el tratamiento móvil y eran las casas de respiro. Y yo empecé a trabajar en la casa de respiro, y ahí es donde empezamos en eso, para que cuando las personas vienen a quedarse con nosotros, entonces junto mismo con las personas nos sentábamos a escribir sus notas, y ellos formaban parte de eso, así de que con eso se les da un poco de poder empezar a decir esas cosas. So keeping with that teachable moment that I just taught myself, I'm going to take this slide, although it was initially. So learning how to change, right, language, right, reframing labels and perception. Right. So what are the words that we always like to use as chronic, right? Chronic, schizophrenic, right? Male, 45 years old, chronic schizophrenic. So can we use the word resilient? Is that possible, right? Non-compliant. The person does not want to take medication. Well, maybe they're independent and they actually know that medication makes them gain weight, that medication makes them go a little berserko, or maybe they want to have a child and they don't want to take medication because of that. Berserko, okay, but people didn't like that word. I don't know how to translate it. Maybe they know that medication makes their thinking worse, right? Instead of being helpful. So harmful versus helpful. We say that our clients know themselves best. Psychiatrists often tend to think that they do. Not on our team, not the people that we work with. We have that. Resistant, right? Resistant. The person doesn't want to take part in whatever it might be that they're resistant. Maybe they're a little cautious. Maybe they're always cautious. Maybe they grew up as a cautious person since they were a little child. Right? Maybe somebody said, oh, here's some candy, come with me. And they were like, oh, well, that could be a little dangerous. Because their mother said, don't take candy from strangers. So now when a doctor says, here's some medication, they're a little resistant, they're not sure. And you ever hear the thing that never leave out medication when there's children around? It looks the same as candy, right? Well, it does, right? So who knows what kind of narrative that people are coming with when they're... So there's just things that we can talk about. Manipulative. That is definitely a word we get a lot. I want to say it took our team about 2 years to stop using that word. And then switching a psychiatrist on our team as well. Because that word wasn't going to leave that person. But maybe skillful, right? They know how to navigate their way through the world, figure out how to manage things. Maybe that's why they're still alive today, because they're so skillful. Because they managed to get more news in a homeless shelter than somebody else. I mean, you can call that manipulative, or you can call it a survival strategy. Demanding. Yep, we get that one a lot. Maybe we can use the word assertive. They know what they want. They say what they want. They're not afraid to do that. And again, I'm trying to keep in mind the sort of family therapy perspective where people
come to these ways about themselves in a narrative. You grow up with these things. You become this person. This becomes a part of you. And as practitioners, I mean, look at these lists. And this is what we call them. My notes used to look like this, honestly. Chronic, non-compliant, resistant, manipulative. I don't know that I used the word manipulative. I would have been afraid to use that word. But definitely use the other ones. Demanding, yep. Frustrating. It's even considered a mood, frustrated, right? So you can just put that down in there when you're putting the diagnosis. So you can use the word challenging, right? It's a little nicer. Not ready, right? Pretty contemplative. They're sort of figuring it out. You know, say, oh, person's not ready for treatment. Next. Well, maybe they're just not quite sure. They're contemplating it. They're trying to figure out, is this the right team for me? Is this the right fit for me? I mean, every time we meet, is this the right time? You know, we're talking about young folks, young millennials. And a lot of times you see somebody 16, 18, 19, 20, 21, 22. They don't stick a lot of times. They don't stick with working with us. And it's not because they're quote-unquote not ready or contemplating. They're trying to they're contemplating, they're trying to figure themselves out as a young person, as a young individual in the world, who they are and what they want. And you know, sometimes they'll see somebody 23 and they won't continue with us, but then 25, 26, they come back and they're ready to work. They're really ready to do that work, and it's because they have the time to contemplate, right? Whether or not they are, it's the right time for them. Hemos hablado de cambiar el lenguaje que utilizamos cuando trabajamos con estas personas. Y también parte de lo que yo tuve que hacer para empezar a cambiar de la manera que estaba llevando mi vida. Y simplemente tenemos que cambiar ese lenguaje para que dé a la recuperación, de luz, a la esperanza, y que dé luz a la vida. Y no tenemos que hacer nada. Podemos seguir en el rollo que llevamos y la familia lo acepta, no lo acepta. Los patrones, lo mismo, nuestras relaciones también. No tenemos que hacer nada, pero cuando vemos que hay cambios en las otras personas, que nos están dando oportunidad de ser esas personas que necesitamos que hacer, el lenguaje es muy importante. Como digo, no tengo que hacer nada, pero sí puedo considerar algo que me esté diciendo, porque ya lo hemos discutido, porque yo ya sé que los beneficios sean mejor para mí, o me puedan ofrecer una oportunidad de llegar a otro lugar. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuáles fueron las opciones que empecé a usar? ¿Cuáles fueron las que se ofrecieron? ¿Qué es lo que hice hasta este punto? ¿Qué funcionó en mi vida para darme este momento? ¿Cuáles fueron las situaciones en mi vida donde no me dieron oportunidad de salir adelante? Pero hoy en día, ¿cuáles son esas situaciones o esas oportunidades que hoy sé que las puedo compartir con alguien? Y en eso estamos haciendo un recambio para ver si mi pensamiento, la manera que veo las cosas son buenas. Y si no, de qué manera seguir buscando algo que me va a ayudar. El lenguaje, les voy a decir que es muy importante. Para
mí fue muy importante y espero de seguir podendo conversar con esto. Thank you, Antonio. And thank you for teaching me how to change my language every day. Antonio sits right next to me at work. And even right now, he heard a word I used and it didn't sound well. And I thank you for always sort of having this sort of shared relationship. So before we take a break and go into treatment, Antonio, I think maybe we'll grab some chairs and we'll do a reflection. Reflection is how we work, right? Dialogically, and we haven't yet taught you how to do it, and we're going to go more into it in our second half. But we're going to use that as a way to walk into the second part. So we're going to grab a couple chairs here.